क्या कंडीशन है मूसा, सब ठीक तो है ना? उसने छूटते इस्तफसार किया, मगर मूसा घबराया हुआ था। यार गड़बड़ हो गई, यहाँ जो डॉक्टर जरका है वो तो खटक फैमिली की है, हाकिम खटक की नवासी है। उसने तो राहिम को देखते ही शोर मचा दिया, बहुत हंगामा किया। यहाँ के अमले ने तुम्हारा हवाला दिया कि तुमने इजाज़त नहीं दी इस बारे में किसी को बताने की। यहाँ खटक हवेली वाले सब आ चुके हैं, सुना है तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही भी मिली है, उसको कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम तुम पर आ रहा है। यार ये सब क्या है? मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने उस पर फायर किया, हकीकत क्या है वो बताओ। मूसा बिला तकान बोल रहा था। खानजादा ने सर्द आ भरी। मूसा बाकी तफसील बाद में बताऊंगा, प्लीज़ पहले बताओ वो है कैसा। आप उसने माथा मसलते अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। ही इज़ इन डेंजर, 24 घंटे बहुत मुश्किल बताए हैं। होश में आ गया तो ठीक, वरना कोमा में चला जाएगा। काफ़ी ब्लीडिंग हुई है उसकी, सुना है बहुत मुश्किल से धड़कनें बहाल की गई हैं उसकी। मूसा तासुफ से बोल रहा था, वो भी परेशान हुआ। अच्छा तुम वहीं हो तो बस आ जाओ, अब बाकी हम दुआ ही कर सकते हैं। उसने कमरे में दाखिल होकर हिदायत दी और कॉल काट कर थकन ज़दा सा सोफे पर बैठा। हदीर सदमे की कैफियत में घिरी प्रिहान उसे देखते ही तीर किसी तेज़ी से उस तक पहुंची। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो उसका चेहरा बगौर देखता पूछने लगा। मिरहा की कॉल आई थी, वो बता रही थी कि आपने कत्ल मतलब कोशिश। प्रिहान घबराहट के मारे बोल नहीं पा रही थी। खानजादा ने उसके कपकपाते हाथों को अपने पास खींचते हुए उसे खुद से लगाया। रिलैक्स रहो प्रिहान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमसे जिसने जो भी कहा है ना, उनसे कह देना कि अगर मुझे मारना होता तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाकर फौरी ट्रीटमेंट ना दिलवाता। जख्मी था वो, इसलिए लेकर गया था मैं। उसने नरमी से प्रिहान की पुश्त थपथपाकर बताया तो उसका सांस बहाल हुआ। दिमाग की बंद हुई खिड़कियां खुली थी। मिरहा को गलत फहमी हुई थी। प्रिहान ने सुकून से आंखें बंद करके उसके गिर्द बाजू लपेट लिए। मिरहा ने आज बुरी तरह डराया था। तुम्हें किसी ने कुछ कहा प्रिहान? उसका चेहरा अपने सामने करके उसने आईब्रो उचकाकर पूछा। जी हाँ, मेरी फ्रेंड मिरहा, वो मोरे गुल की भतीजी है, और जो ज़ख्मी है उसकी छोटी बहन, वो बहुत रो रही थी। हदीर उसे भी यही लगता है कि आपने ऐसा किया, उसके लाला बच जाएंगे ना? वो डरी हुई थी और फिक्रमंद भी थी। खानजादा ने इस बात में सर हिलाते झूठी तसल्ली दी। उसे परेशान रखकर वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला था। तुम बस अपना ख्याल रखो, ऐसी बातें मत सोचो, बल्कि बेहतर है कि मुझे सोचा करो। सिर्फ मुझे पहचानो, ताकि अगली बार कोई ऐसी बात करे तो मुझसे पूछे बिना मुझे डिफेंड कर सको। यकीन करो, बिल्कुल बुरा इंसान नहीं हूँ मैं। वो शरारत से मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के गिर्द हाथ रखे उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला। प्रिहान ने आंखें मीच कर उसकी झुलसती सांसों को अपने चेहरे पर महसूस किया। दिल उसकी गर्म जोश लम्स और अपनायत भरी कुर्बत पर धक धक करके बौखला कर रख देता था। उसकी बात पर दिल से ईमान ले आई थी प्रिहान। क्या बताती कि उसने तकरीबन 2 माह सिर्फ उसे ही सोचा था, मगर पहचान नहीं पाई थी। ओके, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। उसके नाक को छूकर वो पीछे हुआ। प्रिहान तपता सुर्ख चेहरा लिए बैठी सर हिला गए। मुस्कुराकर उसे देखता वो वहां से निकला तो चेहरे पर संजीदगी और परेशानी दोनों छाए। राहिम खटक की हालत घबराहट में मुब्तला कर गई थी। मर्दान खाने में खान यूसुफ के साथ खान आजर और जवार शाह परेशानी में बैठे हुए थे। खान आज़र और खान जवार बैठे परेशानी में घिरे हुए थे। दावर और यावर के अलावा खानजादा और मूसा भी एक तरफ बैठे इसी मसले पर ही सोच विचार कर रहे थे। अभी न्यूज़ देखने या बहरूज खान की गिरफ्तारी की खबर से खान यूसुफ लाइल्म थे। अभी तो यावर की जज्बाती हरकत ने सबको बौखला कर रख दिया था। ये सब जानता है यहाँ की रिवायत क्या है। यहाँ इस लड़के ने आंख बंद की, वहाँ हाकिम खटक जिरगा लेकर बैठ जाएगा और मुतालबा सिर्फ खून बहा में वन्नी का ही होगा। खान यूसुफ ने तब कर यावर खान को देखा। ये सब जानता है कि यहाँ की रिवायत क्या है। यहाँ उस लड़के ने आंख बंद की और वहाँ हाकिम खटम जिरगा बिठा लेगा और मुतालबा सिर्फ खून बहा में वन्नी का होगा। खान यूसुफ ने तब कर खान यावर को देखा। वो जज्बातीपन के मुजाहिरे के बाद अब सर डाले खामोश बैठा था। हालात की संगीनी का अब इतराक हो रहा था उसे। अच्छी उम्मीद रखे आका खान, अच्छी उम्मीद रखें आगा जान, बच जाएगा वो। अच्छी उम्मीद रखें आगा जान, बच जाएगा वो, खानजादा ने बेचारगी से कहा। दिल तो उसका भी खौफ से भरा था। बच जाए? दुआ करो कि बच जाए। मर गया तो जिरगा बैठेगा, यही होगा। वो बदला भी लेगा, उसकी बेटी ली थी ना वन्नी में हमने, वो भी वन्नी ही लेगा। खान यूसुफ हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करते हुए उनके औसान कता कर रहे थे। हवेली में 2 दिन के बाद फंक्शन था और यहाँ खुशी की बजाय सब मर्दों के चेहरों पर 12 बजे थे। अभी तो ये बात इलाके में नहीं फैली थी और ना हवेली में। बहुत गलत किया यावर, आगा जान ठीक कह रहे हैं। जो हालत यहाँ गुलजान भाभी की होती है, सोच रहे हो अपनी बेटियों के लिए ऐसा कभी?
یہاں کسی نے رحم نہیں کیا تو وہ کیوں لحاظ کریں گے، یہ سب تو ہوگا۔ خان زوار سنجیدگی سے بولے۔ خان آذر پہلو بدل کر رہ گئے۔ ہاں تو اب ان کی ہی بہن جائے گی نا خون بہا میں، سارے جوش کو سکون مل جائے گا اس کے، باقی لڑکیوں کے رشتے بھی ہو گئے، ان تینوں کے نکاح کروا دیں گے، بچتا کون ہے، وہی زرشے خان بچی نا۔ خان یوسف نے بھی یاور کو شرم دلاتی نظروں سے دیکھ صفاقی سے جتایا۔ یاور اور داور سے کہیں زیادہ تو خانزادہ زرشے کا سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ آغا جان، وہ چیخ اٹھا۔ زرشے اسے بہت عزیز تھی، یہ بات سوچ کر ہی دم گھٹنے لگا تھا اس کا۔ آغا جان پلیز، اللہ بہتر کرے گا، ساری لڑکیاں یہاں برابر ہیں، آپ ایسے فیصلہ مت دیں۔ موسیٰ نے بھی انہیں نرمی سے ٹوکا تھا۔ وہ سر جھٹک گئے۔ عمر گزاری ہے میں نے ان فیصلوں اور جرگوں میں، جوش سے نہیں ہوش سے کام لیتا ہوں۔ خان یاور نے جیسے جذباتی پن کا مظاہرہ کیا ہے نا، اب سمجھداری اسی میں ہے کہ حقیقت کو قبول بھی کیا جائے اور پہلے سے فیصلہ جان کر دماغ بھی بنا لیا جائے۔ ہاں سب لڑکیاں برابر ہیں، میرے لیے بھی برابر ہیں، مگر ونی مانگی تو دینی ہی پڑے گی، ہم تو لے کر بھی بیٹھے ہیں نا۔ تو بتاؤ موسیٰ خان، تم یاور کی غلطی کی سزا میں اپنی کسی بہن کو ونی کرو گے یا پھر خانی اپنی بیٹی دینے دے گی؟ اسی نے کیا ہے نا گناہ، تو یہی بھگتے، یا بہن دے یا اپنا خون، پھر بتاؤ کوئی حل ہے کیا؟ خان یوسف کی بات پر سب کو سانپ سونکھ گیا۔ وہ سچ کہہ رہے تھے، وہ بھی پریشان تھے مگر بڑے تھے، اس لیے آئینہ بھی دکھا دیا۔ یاور زمین میں گڑ گیا، جو حال اس کی ماں کا یہاں ہوتا آیا، پھر بھی نہ اس نے سوچے سمجھے بنا یہ حرکت کر ڈالی تھی۔ خان داور نے تل ملاتی نظروں سے اسے دیکھا اور جھٹکے سے وہاں سے اٹھتا ہوا چلا گیا تھا۔ خان زادہ کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، آغا جان نے بتا دیا تھا کیا ہونے والا ہے، وہ بھی اسی حساب سے حل سوچنے لگا تھا۔ ہاں ہے میرے پاس حل، لڑکیوں کا کل ہی نکاح ہوگا اور زرشے کا بھی کل ہی نکاح ہوگا۔ خان زادہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، کس سے ہوگا نکاح؟ خان آذر چونکے۔ موسیٰ سے۔ اس کے الفاظ پر موسیٰ نے سر جھٹکے سے اٹھا کر دیکھا۔ خان یوسف بھی متفق ہوئے۔ موسیٰ سے میں بعد میں پوچھوں گا، ہاں اگر چچا جان کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں۔ خان زادہ نے حیرت سے خود کو تکتے موسیٰ سے نظریں چرا کر خان زاور کو دیکھا۔ کیوں اعتراض ہوگا، اس کا بیٹا بھی ایک بیوی بھگتا چکا ہے، زرشا کنواری لڑکی ہے، اس کے بیٹے سے تو لاکھ درجے اچھی ہے۔ خان زاور کے جواب دینے سے پہلے خان یوسف نے جتا دیا۔ موسیٰ کا اس عزت افزائی پر منہ اترا۔ آغا جان اپنی اولادوں میں ہمیشہ ایک کی طرفداری کرتے ہوئے دوسرے کی عزت دو کوڑی کی کر دیتے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر موسیٰ اس کے قابل نہ لگے تو عیسیٰ کو بھی بلوا سکتا ہوں۔ خان زاور نے سکون سے جواب دیا۔ خان زادہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میری بہن ہے، مجھے پتہ ہے اس کے لیے کون بہتر ہے، موسیٰ سے ہی نکاح ہوگا، کل نکاح ہوں گے سب کے۔ خان زادہ نے فیصلہ سنایا۔ ایسے موقعوں پر اس کا دماغ خوب چلتا تھا، اپنوں کو کسی مشکل میں پڑتا دیکھ کر ہی جان ہوا ہونے لگتی تھی اس کی۔ خان یوسف کا اس کی حاضر دماغی پر فخر سے سینہ چوڑا ہوا تھا۔ یاور نے تشکر بھری نظر سے چھوٹے بھائی کو دیکھا جس نے اس کا کارنامہ بھی سنبھال لیا تھا اور اپنی بہن بھی۔ البتہ موسیٰ کچھ بے چین تھا۔ نکاح بھی توڑوائے جا سکتے ہیں، جرگہ فیصلہ دے تو نکاح بھی حیثیت نہیں رکھتا، پرسوں لڑکیوں کی رخصتیاں کر دیں، باقی اللہ اسے بچا بھی دے، نقصان نہیں ہوگا رخصتی کرنے سے۔ خان آذر نے مشورہ دیا۔ خود پر آئی تو حفاظتی تدبیر پہلے کی جا رہی تھی، دوسروں کی بیٹیوں کو ونی میں لینے والے تب نہیں سوچتے کہ ایسی جاہلانہ رسم کا حصہ ہی نہ بنے۔ وہ جو حرکت خود کر چکے تھے اب وہی اپنی بیٹیوں کے لیے سوچ کر رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے ان کے۔ گل جان نے جھیل لیا تھا مگر ان کی بیٹی کو بچانے کے لیے یہاں بھی ایک فرد موجود تھا اور جس کی وجہ سے وہ بچ بھی گئی تھی۔ تم شادی شدہ تھے عیسیٰ خان؟ تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی، تم نے کہا وہ کزن ہے تمہاری۔ آئرہ یونیورسٹی میں سامنے ہوتے ہی اس تک پہنچی اور صدمے سے چیخ کر بولتی عیسیٰ کو ٹھٹکا گئے۔ تم سے کس نے کہا ایسا، کس نے بتایا؟ وہ حیران ہوا۔ یہ بات تو اس نے حسن اور احمد تک کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اسے یہ رشتہ رکھنا ہی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی نے عیسیٰ خان، اس نے بتایا وہ تمہارے نکاح میں، اس نے بتایا تم کزن نہیں ہو اس کے۔ تم بھی وہی عام مرد نکلے نا، ایک بیوی گھر پر ہے، باہر بھی ایک کے ساتھ مزے کر لیے۔ آئرہ ڈپریشن میں حلیہ خراب کیے کھڑی بری طرح چیخ رہی تھی۔ ارد گرد سب سٹوڈنٹس رک کر تماشا دیکھنے لگے۔ عیسیٰ خان میرڈ ہے، یہ میرڈ تھا، بتایا ہی نہیں، سب حیرت سے بول رہے تھے۔ عیسیٰ نے لب بھینچ کر سرد نظروں سے آئرہ کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ کتنے مزے کیے ہیں تمہارے ساتھ، کتنے مزے کیے ہیں تمہارے ساتھ، میں پیچھے آیا تھا تمہارے، پوچھو یہاں، اور کس لڑکی کے پیچھے گیا ہوں میں، تم خود آئی تھی آئرہ شاہ۔ وہ پتھریلے لہجے میں بولتا بالکل اجنبی اور سرد مزاج انسان لگا تھا۔ ارد گرد ہوتی چہ میں گویاں تھم سی گئی تھی۔ میں ہی پیچھے آئی تھی، ہاں میں نے اظہار کیا تھا، انکار کر دیتے تم، کہہ دیتے شادی کر چکے ہو۔ میں ہی پیچھے آئی تھی، ہاں میں نے اظہار کیا تھا، تم انکار کر دیتے، تم کہہ دیتے کہ شادی کر چکے ہو۔
तब जब मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में थी वो सामने आए, तब कह देते ना तुम्हारी बीवी है। तुम छुपा गए क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर था। बोलो क्यों कहा तुमने कि वो कज़न है? आयरा ने रोते हुए उसकी गलती जताई थी। उसे सदमा पहुंचा था कि वो उसके साथ रहा मगर उसका नहीं था। वो शादीशुदा था, किसी और का हो चुका था और वो उसके ख्वाब देखती रह गई। सदमा ही सदमा था। गुस्सा था कि उबल उबल जा रहा था। ईसा जबड़े भींचे खड़ा रहा। जवाब नहीं था कोई। पूर्वा ने बुरा किया उसके साथ। आयरा भी बुरा कर रही थी। वो भरे मजमे में सवालिया निशान बन गया था। हाँ वो दुखी है। सवाल करती, अकेले में कर लेती। तुम छुपा गए, छुपाते ही रहते। वो तुम्हारे साथ है, घर में है, गाड़ी में लिए फिरते हो। मुझसे तो कह देते कि मेरी जगह नहीं है कहीं। कह देते आयरा शाह हमारे रास्ते अलग है। हाँ मेरी जगह कहाँ बनती थी? इतनी कम उम्र, इतनी हसीन बीवी के सामने कभी आयरा शाह की क्या औकात हो सकती थी? वो हिचकियाँ भरती रोती जा रही थी। पूर्वा के जिक्र पर ईसा की रगें तन गई। मेरी बीवी की बात दोबारा यूं लोगों में मत करना आयरा शाह। तुम जो भी समझो मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। वो आयरा के करीब होता सर्द लहजे में तब भी कर गया। वो साकित से उसे देख कर रह गई। पूर्वा की तरफदारी उसका दिमाग घुमा गई, तैश से भर गई। तो मेरा क्या, सिर्फ तुम्हारी बीवी की इज्जत है क्या? मेरा मजाक बनाया, उसका क्या जवाब दोगे? बहुत इज्जतदार बनते हो ना तुम भी उन्हीं मर्दों में से हो जिन्हें बस अपने घर की औरतें इज्जतदार लगती हैं। बाकी सब उनके लिए खिलौना या मजाक से बढ़कर कुछ नहीं होती। तुम घटिया हो ईसा खान। तुमने मेरी मोहब्बत का फ़ायदा उठाया, मेरा मजाक बनाया, खेले हो मेरे साथ। वो पूरी शिद्दत से चीखी। उसे आज अपनी इज्जत की परवाह हुई। आज इज्जत नफ्स का ख्याल भी आ ही गया था। शोर और रश पर लैब से निकलते हसन और अहमद भागे भागे पहुंचे तो होश उड़ गए। ईसा सुर्ख चेहरा लिए जबड़े भींचे खड़ा था और आयरा चीख रही थी। इर्द गिर्द खड़े लोगों ने उनकी दास्तान मुख्तसर बयान करते हसन और अहमद का मुंह खोल दिया। ईसा झटके से पलटता वहां से चला गया। आयरा चीख रही थी। अहमद भाग कर ईसा के पीछे गया। घटिया मर्द होते हो तुम सब, सबके लिए लड़कियां बस खेल होती हैं। तुम सब एक जैसे हो, तुम भी बाकी सब जैसे निकले ईसा खान। आयरा ने चीख कर अपनी भड़ास निकाली तो वो वहां से जाता हसन रुक कर उस तक पहुंचा था। मर्द क्या, घर जाकर तुम औरतों को पकड़ कर लाता है? मर्द मर्द चीख रही हो, अपने बारे में क्या ख्याल है? यूनिवर्सिटी में यहाँ बाहिजाब लड़कियां भी आती हैं मैडम। बहुत सी लड़कियां इज्जत से आती हैं, डिग्री कंप्लीट करती हैं और उसी इज्जत से लौट जाती हैं। उन्हें कोई मर्द क्यों नहीं खिलौना समझता? तुम खुद अपने साथ खेली हो आयरा शाह। उसके पीछे तुम गई, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ भी तुमने बढ़ाया। दोस्ती से मोहब्बत का सफ़र भी तुम्हारा अपना था। तुम उसे साथ साथ घसीटती रही। तुमने हर बार ज़बरदस्ती की है, चाहे दोस्ती थी चाहे मोहब्बत। तब इज्जत नफ्स कहाँ घास खा रही थी आपकी? उसने तो कभी तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ा, फिर किस इज्जत का रोना रो रही हो? और उसने जो भी किया अच्छा किया। तुम जैसी लड़कियां यही डिजर्व करती हैं। पीछे भी लग गई और आज भरे मजमे में अदालत सजाकर उस पर इल्ज़ाम तराशी भी कर रही हो। अपने गिरेबान में झांको और आइंदा ईसा के करीब भी मत फटकना। हसन तनफ्फुर से बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। अहमद लिहाज रख लेता था मगर वो हसन था, मुंह फट लड़का था, चुप क्यों रहता? दोस्त पर बात आई तो पूरी बात जानने से पहले उसका दिफा किया। अंधा नहीं था, जो देखा बयान किया। आयरा को आईना दिखाया और वहां से चला गया। आयरा अपनी जगह जम कर रह गई। मजमा छटने लगा था। वो कह रही थी कि ईसा ने उसका मजाक बनाया और खुद सब लोगों में अपना तमाशा बना गई। कुछ ही वक्त हुआ था यूनिवर्सिटी में वो कपल मशहूर हुआ था। इतनी जल्दी नज़र लग गई। पहले सब ने ईसा खान को गलत कहा, अब आयरा को कह रहे थे और कुछ दिन तक सब भूल भी जाते। दुनिया ऐसी ही है। हम अपना तमाशा खुद ना बनाएं तो शायद कोई जान तक ना पाए कि हमारे अंदर क्या जंग छिड़ी है, कौन हारा और कौन जीता। यहाँ तो इंसान अंदर से मर जाए, कोई जान ना पाए। ये तो फिर एक मोहब्बत थी और मोहब्बत भी खुद साख्ता, वक्ती कशिश से भरी। इस मोहब्बत को वो खुद तक रखती तो कुछ ही अरसे में पसंदीदगी की धूल में पुरानी हो जाती। इस मोहब्बत को उसने ईसा पर थोपा, उसे उससे मांगा, साथ चली मगर एतबार नहीं कर पाई। मोहब्बत हो जाना सब नहीं होता, मोहब्बत करने का ढंग आना चाहिए। मोहब्बत करने का तरीका कम ही लोगों को आता है और वो तरीका उसे नहीं आया था। अबे रुक, शादी कर ली, भाई को बताया नहीं, निकाह में बुलाया तक नहीं, बेवफा गद्दार कहीं का। अहमद ने उसका कंधा पकड़कर रोका और दांत कचकचा कर बोला। ईसा ने झटके से अपना कंधा छुड़वाया। कौन सी शादी, कैसा निकाह? रात के 12 बजे मुझे नींद से जगाकर कहा जाए कि लड़की को अपने साथ ले जाओ और जब लेकर अपार्टमेंट में पहुंचा तो किराए का काजी और गवाह बैठे ऊँग रहे थे। मुझे खुद नहीं पता तुम्हें कैसे बुलाता। ईसा ने नाक चढ़ाकर कहा। अहमद कहका लगाकर हंसा और हंसता ही जा रहा था जब उसने पलट कर उसको पंच दे मारा। अहमद पीछे को लड़खड़ाया मगर हंसी का फवारा उबला जा रहा था। हसन भागा भागा पहुंचा तो ईसा खाने वाली नजरों से अमर को देख रहा था।
حسن بھاگا بھاگا پہنچا تو عیسیٰ کھانے والی نظروں سے عمر کو دیکھ رہا تھا اور وہ ہنس رہا تھا۔ تم نے شادی کر لی ہمارے بغیر، ہمارے علاوہ کسی کو اپنا گواہ بنا کر بٹھانے کا سوچا بھی کیسے؟ حسن اسے دھکے دیتا اپنے غم میں چیخا۔ عیسیٰ کا گھوما دماغ مزید گھوم گیا۔ یہاں بندہ مرتا مر جائے، ان کو نکاح کی پڑی تھی۔ احمد نے ہنستے ہوئے حسن کو اپنی طرف کھینچ کر عیسیٰ پر گزری ظلم کی داستان سنائی۔ چل نا، شادی کی پارٹی کرتے ہیں، آج اپنی اسپورٹس کار میں ہائی سپیڈ لانگ ڈرائیو پر لے کر جاؤ۔ وہ دونوں دانت نکالے مطلب کی بات پر آ گئے، اپنی گاڑیاں وہیں چھوڑے اس کی گاڑی میں جا گھسے۔ عیسیٰ نے گہرا سانس بھر کر اپنے اندر اٹھتا ابال اپنے اندر دبایا اور ان کے ساتھ اچھے سے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا ان دونوں کو نکاح میں نہ ہونے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا پارٹی نہ دینے پر لگتا۔ زندہ نہ چھوڑتے اگر وہ انکار کر دیتا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، موڈ نہیں تھا، مگر خاموشی سے پھر بھی چلا گیا ان کے ساتھ۔